Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako kalemimo nar. Ovdje imam ukrasnu sortu nara koja će danas posluži kao podloga, a na nju ću kalemiti sortu nara koja ima slatke plodove. Kao što možete vidjeti, na podlozi su već krenuli listovi, a plemke su uzete ranije i čuvane i na njima su još pupoljci uspavani. Evo pogledajte, na podlozi već imamo i cvetove. Sada ću vam pokazati sami proces. Pošto ovdje imamo dosta debelu podlogu, nju ću kalemiti na procep sa 2 kalem grančice. Prvo što trebamo uraditi jeste da prikratimo podlogu na željenu visinu. To je negdje otprilike ovdje. Ja ću sada to i uraditi. Pri kraju malo pripazim da ne otkinem koru, tako da malo sporije seče. Pošto nam je kora dosta bitna. Evo ga. To smo uradili. Ovaj gornji deo nam sada više ne treba. I sada izaberemo jednu kalem granicu koja nam odgovara. Evo, pošto proverimo debljinu, ovdje mogu stati ove 2 deblje kalem granice, tako da ću njih danas koristiti. Prvo što uradimo jeste da osvežimo rez na kalem grančici. Kao što možete vidjeti, ona je dole zelena, znači da je dobro. I sada ću pripremiti 2 kalem granice za kaleme na procep, a zatim ću vam pokazati šta dalje radite. Evo ovdje smo napravili na kalem grančici oblik klina, tako da imamo jednu kalem grančicu i sada je prikratimo na nekih 2 pupoljka, to je ovdje iznad ovog dela. I trebamo da napravimo još jednu ovakvu kalem grančicu, sada ću to uraditi. Evo, pripremili smo drugu kalem grančicu. Nju također prikratimo na nekih 2 pupoljka dužine i odsečemo ovako. I sada poravnavamo ovdje na podlozi koru, pošto kada sečemo testerom ona hoće da pokida dosta koru i onda teže sraste taj deo. Sada idem u krug i samo popravim koru. To je to. Zatim sada trebamo da napravimo procep. Pošto je deblja podloga, to uradim sa ovako jednim nožem koji je malo jači. Proverimo koja dužina procepa nam treba. Samo polako da nam se ne odcepi jako drvo. I izvučemo nož na gore. Kada smo to uradili, u sredinu uguramo jedan šrafciger koji će rascepiti samu podlogu. Zatim ubacujemo kalem grančicu, sada možemo da izvučemo šrafciger i poravnavamo kore, što je inače i najbitniji deo. Jer ukoliko ne poravnamo kako treba koren, neće doći do primanja samog kalema. I u drugu stranu ubacimo drugu kalem grančicu.
pokušamo da to napravimo što bolje možemo. Sa ove strane malo popravimo. Evo, to je to. I sada kada smo ubacili kalem grančice, potrebno je da vršimo zamotavanje samog mesta kalemenja sa najobičnijim najlonom. Ili ukoliko imate kalem vosak, sa njim je još brže i lakše raditi. Kalemarski vosak je baš i namenjen za tu svrhu, tako da sa njim je puno lakše raditi. I radim najjeftiniju varijantu, tako da funkcioniše i ona sa ovim najlonom koji recikliram. I kada ga posle skinemo možemo da ga bacimo, on je svoj odradio. I bitno je da prekrijemo svaku pukotinu, znači da nemamo nigde otvorene prostore gde može da uđe vazduh. I lepo stegnemo, znači najlonom, taj deo kalema. I kraj trebamo da ovako jedno ispod drugog dela da provučemo i da stegnemo. Evo sada, još što trebamo da uradimo jeste da na vrh kalem grančica zamažemo sa kalemarskim voskom ili lepkom za drvo. Ja ovde koristim danas lepak za drvo zato što je to jeftinija verzija. I sada kada smo zaštitili vrh od isušivanja, evo tako izgleda jedan gotov kalem, gde smo kao podlogu koristili ukrasnu sortu nara Madame Lagrelle i nju smo iskoristili da bi na nju kalemili jestivu sortu nara koja ima slatke plodove. Evo sada ste vidjeli na koji način možete metodom kalemljenja na procep kalemiti nar. Pozdrav svima!